السلام علیکم، آداب۔ میں خضر یافی اور آپ دیکھ رہے ہیں اما نیوز اردو خبرنامہ۔ خبرنامے کی شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائن سے۔ عادل آباد کے گما میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک شخص کی موت، دیگر 4 زخمی۔ متاثرہ افراد سے مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین کی ملاقات۔ لوک سبھا الیکشن پولنگ کے لیے ضلع انتظامیہ متحرک، تمام تیاریاں مکمل۔ ای وی ایم مشینیں، وی وی پیڈز اور دیگر پولنگ مواد متعلقہ عہدیداروں کو کر دیا گیا حوالے۔ پارلیمانی انتخابات کو پرامن ماحول میں مکمل کرنے ضلع پولیس متحرک، تمام انتظامات مکمل۔ پولنگ سینٹرز کے اطراف 144 دفعہ نافذ۔ پولیس عہدیداران کے ساتھ منعقدہ اجلاس سے ضلع ایس پی غوث علم کا خطاب۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ عادل آباد کے گما گاؤں میں گرج چمک کے ساتھ شدید بارش کے بعد آسمانی بجلی گر گئی اور ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ 4 دیگر اسپتال میں زیر علاج ہیں، اس میں بھی ایک کی حالت تشویشناک ہے۔ یہ واقعہ جینت منڈل کے گما گاؤں میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق ایم پی ٹی سی کے بھوجنا سمیت دیگر افراد اور گما گاؤں کے بھیم راؤ گاؤں کے مضافات میں ایک نرسری میں تھے کہ دوپہر کے وقت اچانک موسم میں بڑی تبدیلی آئی اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی۔ جب وہ سب درخت کے نیچے چھپنے گئے تو گرج چمک کے ساتھ بجلی گرنے کے نتیجے میں 5 افراد شدید زخمی ہوئے، جنہیں علاج کے لیے عادل آباد ضلع مرکز کے ریمس اسپتال منتقل کیا گیا۔ وہاں علاج کے دوران کرن کی حالت خراب ہونے کی وجہ سے موت ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ سنٹیا کی حالت تشویشناک ہے، 3 دیگر زیر علاج ہیں۔ اس کی اطلاع ملتے ہی ایم ایل اے پائل شنکر، سابق وزیر جوگو رامنا اور کانگریس پارٹی کے اسمبلی انچارج کندی سرینواس ریڈی نے متاثرین سے ملاقات کی اور ڈاکٹروں سے بات کرتے ہوئے بہتر طبی علاج فراہم کرنے کا مشورہ دیا۔ اسی طرح ڈی ایس پی ایل جیون ریڈی نے بھی وہاں پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا۔ వాళ్ళిద్దరు ఒక దగ్గర ఉంటే لوک سبھا الیکشن پولنگ کے لیے سب کچھ تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ پولنگ پیر کی صبح 7 بجے سے شروع ہونے کے پیش نظر حکام نے مکمل انتظامات کر لیے۔ عہدیداروں نے الیکشن ریٹرننگ آفیسر اور ضلع کلکٹر راجر شیشہ کی قیادت میں انتظامات کیے۔ عادل آباد مستقر کے ٹی ٹی ڈی سی میں متعلقہ مراکز کو تفویض کردہ عملے کو ای وی ایم مشینیں، وی وی پیڈز اور دیگر پولنگ مواد فراہم کر دیا گیا۔ اس مقصد کے لیے خصوصی کاؤنٹرز قائم کیے گئے اور سامان فراہم کیا گیا۔ یہ تمام عمل اعلیٰ افسران کی نگرانی میں انجام پایا۔ عملے کو انتخابی فرائض کی انجام دہی کے حوالے سے پہلے ہی مکمل تربیت دی جا چکی ہے۔ اس مقصد کے لیے گزشتہ چند روز سے خصوصی تربیتی پروگرام بھی منعقد کیے گئے تھے۔ ای وی ایم مشینیں، پولنگ کا سامان فراہم کرنے کے بعد انہیں خصوصی بسوں میں مراکز تک پہنچایا گیا۔ یہ انتظامات عادل آباد پارلیمنٹ کے تحت 2200 پولنگ مراکز میں ہوں گے۔ اس میں تقریباً 12,000 اہلکار اپنے فرائض سر انجام دیں گے۔ آصف آباد اور سرپور کے حلقوں میں صبح 7 بجے سے شام 4 بجے تک پولنگ ہوگی۔ باقی 5 حلقوں میں پولنگ شام 6 بجے تک جاری رہے گی۔ کلکٹر راجر شیشہ نے انتخابی پولنگ کی تیاری کے سلسلے مختلف ہدایت دی۔ دوسری جانب 16,51,000 ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر کلکٹر نے سبھی سے کہا کہ وہ ہر 5 سال میں ایک بار آنے والے ووٹر فیسٹیول میں شرکت کرے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے ہلکی بارش کی پیش گوئی کے پیش نظر پولنگ مراکز میں کسی قسم کی پریشانی سے بچنے کے لیے ضروری انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ Sir, additional
చేద్దాం కదా లేదు ఇక్కడ వాళ్ళు సార్ 1200 దాటినందుకు మేమే ఓపీఓలు ఇస్తాము. ఇక్కడికి వచ్చి అడగకండి. ఇప్పుడు అలాట్మెంట్ వెహికల్ కూర్చోబెట్టండి. ఒకరిద్దరి కోసం వెయిట్ చేయకండి. వెహికల్ కూర్చోబెట్టి ఒకరికి దిగించుకోండి. ఇంకా ఈవీఎస్ తీసుకొని సెక్టర్ అధికారులు దయచేసి మీ స్పెషల్ అధికారులు తీసుకొచ్చి ఈవీఎస్ తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. రూట్ నెంబర్ 12 దయచేసి పోలీసు వాళ్ళు కూడా రూట్ నెంబర్ 12 అక్కడ సిద్ధంగా ఉండాలని కోరుతున్నాం. దయచేసి వివిధ రూట్లకు కేటాయించబడినటువంటి రక్షణ సిబ్బంది పోలీసు వాళ్ళు బస్సుల వద్ద ఉండాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాము. సిద్ధంగా బస్సుల వద్ద ఉండాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాము. నడు 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 ضلع ایس پی غوث عالم نے کہا کہ پارلیمانی انتخابات کو پرامن ماحول میں مکمل کرنے کے لیے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. انہوں نے اتوار کو مقامی TTDC سینٹر میں پولیس افسران اور عملے کو وسیع ہدایت دی. پولنگ مراکز کے علاوہ تقسیم مراکز پر بھی پولیس اہلکاروں نے سخت حفاظتی انتظامات کیے ہیں. انتخابی پولنگ کے دن کی جانے والی ڈیوٹیوں اور دیگر امور کے بارے میں وسیع ہدایت دی. اس موقع پر ایس پی غوث عالم نے کہا کہ پولنگ سینٹرز پر دفعہ 144 نافذ رہے گی. بتایا کہ ضلع میں 783 پولنگ مراکز پر سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. مراکز پر کام کرنے والے عملے کو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بھی مشورہ دیا. پولنگ سینٹر کے اندر موبائل فون، پانی کی بوتلیں، سیاہی، قلم اور آتش گیر اشیاء لے جانے کی اجازت نہیں رہے گی. بتایا کہ 1100 ضلعی پولیس، دیگر علاقوں کی 400 پولیس، مرکزی فورسز کے 27 پیکٹس اور خصوصی پولیس کے 15 دستے ڈیوٹی پر حصہ لے رہے ہیں. سب کو مشورہ دیا کہ تعاون کریں تاکہ انتخابات پر امن ماحول میں مکمل ہو سکے. Till that time EVMs come here and it is kept securely at this location. అప్పటి వరకు మీ డ్యూటీ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి విత్ పోలింగ్ మెటీరియల్. మీ మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ దీంట్లో ముగ్గురు ఉన్నారు. 2 పోలింగ్ పార్టీ డ్రాప్ చేయాలి. మొత్తం లాస్ట్ లొకేషన్ వరకు డ్రాప్ అయిన తర్వాత కంట్రోల్ ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. కంప్లైంట్ వస్తే కూడా యూ హ్యావ్ టు గో టు దట్ విలేజ్ అండ్ చెక్. అప్పుడు కూడా వాళ్ళతో పాటు రావాలి. రిజర్వ్ ఈవీఎంస్ ఇక్కడ నుంచి తీసుకువెళ్ళాలి. అది కూడా ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వాలి. నుంచి ఓటర్స్ విల్ కమ్. ఆ ఓటర్ లో పోలింగ్ స్టేషన్ రూమ్ బయట 2 లైన్స్ ఉంటాయి. 2 లైన్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఒక ఫీమేల్ కోసం, ఒకటి మేల్ కోసం. అండ్ 1 by 1 దే హ్యావ్ టు బి సెంట్ ఇన్ సైడ్. కానీ వాళ్ళకి లోపల పంపినప్పుడు ఏమైనా ప్రొహిబిటెడ్ ఐటమ్ వాడు వెళ్ళినప్పుడు అది తీసి బయట పెట్టాలి. ప్రొహిబిటెడ్ ఐటమ్స్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి? మొబైల్ ఫోన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మొబైల్ ఫోన్, ఇది కాకుండా వాటర్ బాటిల్, ఎనీ ఇన్ఫ్లిమబుల్ మెటీరియల్, మ్యాచ్ స్టిక్, ఒక కేసులో చిన్న బాటిల్లో పెట్రోల్ తీసుకెళ్లారు లోపల. ఈ టైప్ ఆఫ్ పెన్ ఇవన్నీ అలౌడ్ లేదు.
ఓన్లీ వాళ్ళు ఓటర్ ఐడి కార్డ్ లేకపోతే ఓటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్లిప్ ప్లస్ ఒక ఐడి కార్డ్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వస్తారు, వాళ్ళకి చెక్ చేసి లోపల పంపేయాలి. ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ పర్మిషన్ లేకుండా లోపల వెళ్ళడానికి అవసరం లేదు. మనకి పర్మిషన్ లేదు టు గో ఇన్సైడ్ పోలింగ్ స్టేషన్ రూమ్ వితౌట్ పర్మిషన్ ఆఫ్ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్. ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ ఎప్పుడైనా పిలిస్తే ఇక్కడ ప్రాబ్లం అవుతుంది, న్యూసెన్స్ చేస్తున్నారు, అప్పుడు వెళ్ళాలి. అప్పుడు చాలా సడన్ గా ఎవరైనా న్యూసెన్స్ చేస్తే ఇమీడియట్లీ ఆస్క్ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ అండ్ గో ఇన్సైడ్ అండ్ కంట్రోల్ దట్ పర్సన్. 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ లాస్ట్ 3 phases ఎలక్షన్ లో జరిగింది, అది కూడా చెప్తాను. మన ఇంకున్న వరకు ఓటింగ్ కంటిన్యూ ఉంటాయి. అక్కడ చాలా సాయంత్రం 4 to 6 అండ్ 6 తర్వాత కూడా చాలా క్రౌడ్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాబ్లం ఉంటాయి. సో ఈ రూట్ మొబైల్స్ అండ్ స్ట్రైకింగ్ ఫోర్స్ వాళ్ళు తిరుగుతూ ఉంటాయి. అక్కడ ఎవరైనా ఇట్లా ఉంటే యూ ఇమీడియట్లీ కమ్యూనికేట్ ఈ పోలింగ్ స్టేషన్ లో స్పెసిఫిక్ క్రౌడ్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాబ్లం ఉంది, ఎక్స్ట్రా ఫోర్స్ అవసరం ఉంది. సో ఎనీ टाइप ऑफ कंटीजेंसी कॉन्टैक्ट दिस पर्सन. इस पार्लियामानी इलेक्शन में पोलिंग फ़ीसद बढ़ाने पर ज़िली इंतज़ामिया ने खुसूसी तवज्जो दी है, जिसके तहत मॉडल पोलिंग मराकज़ को पुरकशिश और ख़ूबसूरत बनाया गया है. आदिलाबाद ज़िले में 24 मॉडल पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं. हल्के बोत में 12 और आदिलाबाद में 12. इसमें माजूरीन, ख़वातीन, नौजवानों और आम लोगों के लिए मराकज़ कायम किए गए हैं और उन्हें हर किस्म की सहूलियात फराहम की गई हैं. ज़िला कलेक्टर व ज़िला इलेक्शन व रिटर्निंग ऑफिसर रॉजर शीशा ने राय दहिंदगान को मशवरा दिया कि हर कोई ज़िम्मेदारी के साथ अपने वोट का हक़ इस्तेमाल करे और पोलिंग फ़ीसद में इजाफ़ा करे. इन्होंने कहा कि पोलिंग मराकज़ में किसी किस्म की परेशानी के बग़ैर तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं. इन्होंने ज़िला मरकज़ में TTDC में मरकज़ में इंतखाबी सामान की तक़सीम और अमले की ड्यूटी की अलॉटमेंट के अमल का जायज़ा लिया और मुतअद्दिद तजावीज़ दी. इस मौके पर इन्होंने कहा कि पोलिंग सेंटर्स पर खिदमत अंजाम देने वाले अहदेदारान को ड्यूटियाँ सौंप दी गई हैं. इन्होंने कहा कि उन्हें अलग अलग बसों में उनके लिए मुख्तस रास्तों पर भेजा गया है. इन्होंने कहा कि हसास इलाक़ों में खुसूसी तवज्जो दी गई है और अपनी हदूद में कायम पोलिंग मराकज़ में सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक पोलिंग का हुक्म दिया गया है. इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में कुल 16,54,000 वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे. वोट नामी हीरे के हथियार के ज़रिए एक अच्छा लीडर मुंतखब करने और अच्छी हुकूमत बनाने की तजवीज़ दी. पोलिंग मराकज़ पर मौसम को मद्देनज़र रखते हुए शामियाने और दीगर सहूलियात भी फराहम की गई है. इन्होंने कहा कि हम इस बात को यकीनी बनाने के लिए सख्त इक़दाम कर रहे हैं कि बिजली की फ़राहमी में कोई खलल ना पड़े और अगर कोई मसला पेश आता है तो हम फ़ौरी तौर पर अमला तैनात करेंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि कोई खलल ना पड़े. इन्होंने कहा कि 10,560 पोलिंग अमला अपने फ़राइज़ सर अंजाम देगा. इन्होंने पुरअमन माहौल में पोलिंग के इस अमले को कामयाबी से मुकम्मल करने के लिए तमाम लोगों से मदद और ताउन की अपील की. 6 గంటల వరకు పోల్ టైమింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ మీడియా మిత్రులు అందరితో వాళ్ళ ద్వారా అందరూ యువతల ఓటర్కి 18 నుంచి 19 ఓటర్స్కి మిగతా ఆదిలాబాద్ ప్రజలు ఆదిలాబాద్ పార్లమెంట్లో ఉన్న 16,51,000 ఓటర్స్తో నా అపీల్. దయచేసి ఈ 5 సంవత్సరాలు ఒక్కసారి ఓటర్ పండుగ ఉంటుంది కాబట్టి రేపు దయచేసి ప్రతి ఒక్కరూ మీ ఓట్ హక్కు వినియోగించుకోవాలి. మీ డైలీ చేసిన పని ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది, అదే ప్రకారం ఫండమెంటల్ డ్యూటీ
మన ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలి అంటే ఫండమెంటల్ డ్యూటీ. నేను కానీ ఎస్పీ గారు కానీ కూడా నేను కూడా ఓటు ఇక్కడ షిఫ్ట్ చేసి రేపు ఓటు హక్కు వినియోగిస్తున్నాం కాబట్టి మీది కూడా అదే బాధ్యత ఉంది. ఒక మంచి ప్రభుత్వం ఎన్నుకోవాలి అంటే మనం ఈ ఎలక్షన్ ద్వారా ఓటు వినియోగించి మనం ఒక మంచి ప్రభుత్వం ఎన్నుకోవచ్చు. కాబట్టి మీరు తప్పకుండా ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలి. దీంతోపాటు మనం పోలింగ్ సంబంధించిన అన్ని ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. కొంత వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ కూడా చూస్తే మనం ఎల్లో అలర్ట్లో ఉన్నాము, అంటే లైట్ రెయిన్ ఉండొచ్చు. సో లైట్ రెయిన్ ఉన్నా కూడా ఈరోజు మీరు డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్ చూస్తున్నారు, అన్ని చోట్ల ఖుల్లాలో ఎక్కడైనా మటీరియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరగట్లేదు. మొత్తం క్లోజ్డ్ మటీరియల్లో మంచి షేడ్ పెడితే మంచి షామియానా పెట్టిన తర్వాత అన్ని మటీరియల్స్ ఇస్తున్నాము. రేపు పోలింగ్ తర్వాత రిసెప్షన్ కూడా సేమ్ అదే మాదిరిగా జరుగుతాయి, మొత్తం క్లోజ్లో షేడ్ షామియానాలో. సో దట్ ఏమైనా మటీరియల్ వచ్చినా పోలింగ్ సిబ్బంది వచ్చినా వాళ్ళు తడిసిపోకూడదు. మటీరియల్ సేఫ్ ఉండాలి, పోలింగ్ సేమ్ ఉండాలి. సేమ్ దాంతోపాటు ఓటర్ సేఫ్టీ కోసం కూడా ఓటర్స్కి కూడా ఇంతకుముందు మనం హీట్ వేవ్ ఆలోచన చేసి ప్రతి ఒక్క పోలింగ్ స్టేషన్లో మనం చైర్స్ కానీ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీ కానీ షేడ్ షామియానా ఏర్పాట్లు కూడా చేయడం జరిగింది. కాబట్టి వాళ్ళు ఒకవేళ లైట్ రన్ వచ్చినా కూడా వాళ్ళు కూడా ఎక్కడైనా తడిసిపోకూడదు. దీంతోపాటు ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ కూడా చెప్పడం జరిగింది, డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్ కానీ రిసెప్షన్ సెంటర్ కానీ 2200 పోలింగ్ స్టేషన్స్లో కానీ వాళ్ళ బృందాలు కూడా ఉన్నారు. పవర్ కట్ ఎక్కడైనా జరిగితే కూడా తొందరగా అది కూడా రీస్టోర్ చేయడానికి వాళ్ళ బృందాలు కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క చోట్లో తర్వాత ఎక్కడైనా ఈ సమస్యాత్మక ప్రాంతాలు ఉన్నాయి అక్కడ కూడా సిఏపిఎఫ్ మెజర్స్ కానీ నాన్ సిఏపిఎఫ్ మెజర్స్ కానీ తీసుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి మొత్తం జిల్లాలో 2200 పోలింగ్ స్టేషన్స్లో సుమారుగా 10,560 మంది పోల్ సిబ్బంది ఉన్నారు, 249 సెక్టర్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు, 150 మైక్రో అబ్జర్వర్స్ ఉన్నారు. దీంతోపాటు సిఏపిఎఫ్ కంపెనీస్ కూడా పోలీస్ బృందాలు కూడా ఉన్నారు. కాబట్టి సుమారుగా చూస్తే మన 10-12,000 మంది రేపు పోలింగ్ సంబంధించిన రేపు పని చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఒక విజయవంత వాతావరణంలో అందరూ ఇటువైపు కాంటెస్టింగ్ క్యాండిడేట్స్ కానీ పొలిటికల్ పార్టీస్ కానీ ప్రజలు కానీ ఖచ్చితంగా రేపు సహకరించి మన ఆదిలాబాద్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలో పోలింగ్ విజయవంతంగా చేయాలి. నేను మీడియా మిత్రుల ద్వారా అందరు ప్రజలకి అందరూ కాంటెస్టింగ్ कैंडिडेट्स की पॉलिटिकल पार्टीज की कोरतुन्नाम. थैंक यू. आदिलाबाद शहर में इतवार को ट्रैफिक पाबंदियां नाफिज कर दी गई थी. ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रणय कुमार की क़यादत में ये कार्रवाई की गई. सीआई ने बताया कि ये पाबंदियां ईवीएम की तकसीम और शहर में टीटीडीसी सेंटर में अमले की ड्यूटी मुख्तस करने के पस मंज़र में आई लव आदिलाबाद चौराहे से मवाला पुलिस स्टेशन तक की सड़क पर लगाई गई थी. इस सड़क पर इतवार की सुबह से रात तक आम लोगों को कोई इजाज़त नहीं दी गई थी. इस रास्ते पर सफ़र करने वाले के कॉलोनी के बाशिंदे तिरुमला पेट्रोल स्टेशन के अंदरूनी रास्ते का इस्तेमाल किया, जबकि इससे मुताल्लिक़ दीगर इलाक़ों के रिहायशी सरस्वती नगर के अंदरूनी रास्ते का इस्तेमाल किया. రూట్ నెంబర్ 12 దయచేసి పోలీసు వాళ్ళు కూడా రూట్ నెంబర్ 12 అక్కడ సిద్ధంగా ఉండాలని కోరుతున్నాం. దయచేసి వివిధ రూట్లకు కేటాయించబడినటువంటి రక్షణ సిబ్బంది పోలీసు వాళ్ళు బస్సుల వద్ద ఉండాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాము. సిద్ధంగా బస్సుల వద్ద ఉండాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాము. DYSO वेंकटेश्वर्लु और DPRO श्रीमती तिरुमला ने कहा कि हर किसी को अपने वोट का हक इस्तेमाल करना चाहिए. वोट शोर बेदारी प्रोग्राम के दौरान शहर में वोटर बेदारी रैली निकाली गई. शहर मुस्तक़र आदिलाबाद के आर्ट्स एंड कॉमर्स गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल श्रीमती अनीता की क़यादत में तलबा और शायकीन ने जोश व खरोश के साथ रैली में हिस्सा लिया. ये आगाही रैली मरकज़ी सड़कों से गुजरी. ताजिरों को मशवरा दिया गया कि वह अपनी मसरूफियात को बालाए ताक़ रखते हुए वोट ज़रूर डालें, जो कि जमहूरियत में हीरे के हथियार की तरह है. कहा कि वो वोट को बिला खौफ व ख़तर वोट का हक़ इस्तेमाल करें.
तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ फुटबॉल खेला। चीफ मिनिस्टर कुछ दिनों से रियासत में इंतखाबी मुहिम में काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ थे। इतवार की सुबह वो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने तलबा के साथ फुटबॉल खेला। रेवंत रेड्डी के साथ MLC बालमुरी वेंकट, MP अनिल कुमार यादव, HCUN-SUI यूनिट HCUI के तलबा ने भी फुटबॉल खेला। चीफ मिनिस्टर के मुशीर नरेंद्र रेड्डी, फूड कॉरपोरेशन के चेयरमैन MA फ़हीम, TCAT के CEO वेणुगोपाल रेड्डी और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आला के फुटबॉल खेलने की वीडियोस सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई। बताया गया है कि खेल के दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का जूता फट गया, जिस पर उन्होंने जूते के बगैर ही अपने खेल को जारी रखा। Asar Sahib leading for Team B. CM Revan tossed it in. Crossed into the goal post. Oh! Assisted by the Chief Minister. Duty. Ellen in place of Pranav. खबरनामे के अख्ताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। आदिलाबाद के गिम्मा में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स की मौत, दीगर 4 ज़ख्मी। मुतासिर अफराद से मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन की मुलाकात। लोकसभा इलेक्शन पोलिंग के लिए ज़िला इंतज़ामिया मुतहर्रिक, तमाम तैयारियां मुकम्मल। EVM मशीनें, VVPATs और दीगर पोलिंग मवाद मुतल्लिक़ा अहदेदारों को कर दिया गया हवाले। पार्लियामानी इंतखाबात को पुरअमन माहौल में मुकम्मल करने ज़िला पुलिस मुतहर्रिक, तमाम इंतज़ामात मुकम्मल। पोलिंग सेंटर्स के अतराफ 144 दफ़ा नाफिज। पुलिस अहदेदारान के साथ मुनाक़दा इजलास से ज़िला SP गौस आलम का खिताब। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए अम्मा न्यूज़ उर्दू खबरनामा।